Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are now proceed with the second subtopic in chapter 1, 1.2, which is electric field. Previously, we have learned how to calculate electrostatic force between two charges by using Coulomb's law, but this time around, in the second subtopic, we are going to define and use the formula to calculate the electric field strength. So what is actually electric field? So apa yang kita boleh imagine, electric field ni adalah region around a charged particle or any charged object. So maksudnya kalau ada apa-apa objek yang charge, contoh single charge, dia akan ada electric field around it lah. Okay, dia akan ada electric field around it. Dan dia ada direction untuk electric field, nanti kita tengok direction dia. So, region ni, dia ada certain value. Maksudnya kalau makin dekat dengan charge tu, value dia makin kuat, the strength of electric field makin kuat. Kalau dia punya region tu makin jauh, point yang kita nak kira dia punya strength of electric field tu makin jauh. So maksudnya dia punya strength tu makin lemah, makin sikit nilai dia. Okay? Kalau contoh, kita letak satu charge. Okay, satu charge dekat sini. Apa yang akan terjadi adalah bila kita letak charge in that region, in the region of electric field of the first charge, apa yang akan berlaku adalah dia akan experience force. Kenapa saya tahu dia ke kanan? Sebab kita dah belajar dalam first subtopic electrostatic force di mana dia akan experience repulsive force. Okay, antara charge yang pertama dan juga charge yang kedua. Okay, so apabila charge yang kedua ni diletakkan dalam region of electric field of the first charge, it will experience the repulsive force. Dalam case inilah. Okay, so electric field ni adalah region around a charge. Around an object with charge. Tak kisahlah single point charge ke apa ke, berapa banyak charge pun, yang penting dia akan ada that region with electric field. Alright, so sebelum kita go through dia punya definition sebenar dan dia punya formula, kita tengok dulu direction of electric field untuk positive charge, untuk negative charge dan juga kalau ada dua charge yang kita put next to each other dan mungkin kita ada two parallel plates that is charge, so kat mana dia punya direction of electric field. So untuk yang pertama kita fokus dulu kepada single positive charge, as simple as kita tahu the direction of electric field dia mesti radially inward. Kita just lukis dia keluar sahaja dan dia mesti radial lah. Okay. Dan kalau dia single negative charge, dia terbalik. Dia akan jadi inward. Okay. So inward. Alright. So itu untuk single positive dengan single negative. Okay. Macam saya ceritakan tadi, mungkin region ini dia punya strength of electric field lebih kuat compare to region yang jauh sikit. Okay. Kalau tengok space antara dua line tu, makin jauh, makin jarak. Itu pun menunjukkan the strength of electric field juga. Okay, so kalau charge yang opposite sign, positive, negative, kita tahu dia akan attract towards each other. Jadi dia punya field line pun dia akan follow. Dia akan obey sebenarnya. Positive keluar, negative masuk. So outward from positive, then inward towards negative charge. Okay, so dia attract lah basically. Sebab tu yang positive dia keluar je kan. Okay, yang negative dia masuk. Okay, dia obey yang single charge tadi for positive and negative. Kalau equal charge, kita tahu dia repel. Jadi bila repel, both are positive in this case. So, dia akan keluar je lah. Okay, tapi kalau kedua-duanya negatif, macam mana? Kedua-duanya akan masuk, tetapi dia still akan repel. Okay, kedua-duanya akan masuk, tapi dia still akan repel. Okay, so that's basically how it works. Dan macam mana kita nak determine direction of electric field. Itu untuk single point charge lah. Ataupun dua charge yang kita put next to each other. Kalau charge yang banyak, macam contoh case ini, dalam metal plates ni dia ada charge, atas positif, bawah negatif. Masih lagi obey benda yang sama from positive to negative. From positive to negative. Tetapi dalam case ni dia adalah uniform electric field. Okay. Sebab tu kita lukis the straight line. Bukan curve macam yang atas. Okay, so kalau tengok pada characteristic of electric field line kat sini, korang boleh go through dan fahamkan.
Yang pertama, the field lines indicate the direction of electric field. Of course lah, field line tu menunjukkan direction of electric field. Yang kedua, the lines are drawn so that the magnitude of electric field is proportional to the number of line. Makin banyak line, makin kuat dia punya strength of electric field. Compared to satu line dengan 10 line, 10 line tu menunjukkan the strength of electric field tu makin tinggi. Dan dia punya magnitude of electric field pun makin besar. Greater magnitude of electric field represent the number of lines. Dan yang ketiga seterusnya, electric field lines start on positive charge and end on the negative charge. So, dia keluar daripada positif, dia start daripada positif dan dia berakhir dekat negatif sebab dia masuk dekat negative charge. Okay, the number starting and or ending is proportional to the magnitude of the charge. So, maksudnya macam saya cakap tadi lah, number of line. Number of line, kalau banyak line maksudnya strength of electric field tu makin kuat. Dia juga bergantung kepada magnitude of charge tu sendiri. Kalau contoh, charge kita 1 microcoulomb compared to 10 microcoulomb. So, bila kita nak lukis dia punya number of line, number of electric field line, of course yang 10 ni akan lebih banyak. Okay, compared to 1. Contohnya seperti itulah nak menunjukkan strength of electric field tu lebih kuat untuk magnitude of charge yang lebih tinggi. Seterusnya, the field lines never cross each other. Dia takkan cross sebab dia tak akan ada dua nilai yang berbeza pada satu point. Okay, so satu point menunjukkan satu sahaja nilai electric field. Okay, so itu dari segi direction. Baru kita tengok kepada macam mana nak kira this electric field. So, dia punya definition, actually, dia refer kepada formula. Electric field strength is equals to force per unit positive charge. Okay, yang berada dalam electric field tu. So, itu adalah definition electric field tu. Okay, force per unit positive test charge. Positive charge lah per unit charge. Okay, jadi contohnya dekat sini. Okay, kita guna diagram yang sama. Q besar ni adalah the one that produce the electric field. Okay, Q kecil ni adalah, nak guna colour apa, merah, kuning. Okay, Q kecil ni adalah that test charge yang experience the electric field. Produced by who? Produced by Q besar kan. Jadi, Q kecil ni akan ada force. Okay, jadi untuk kita kirakan electric field yang Q besar ni, kita gunakan nilai force daripada yang acted on the test charge tu. Okay, so kita boleh labelkan ini Q naught lah untuk samakan dalam formula. So, force per unit positive test charge. Kenapa dia ada positif? Usually, dalam syllabus kita akan belajar Q naught ni sentiasa positive test charge. Okay, positive test charge. Okay, so as simple as electric field is equals to force that acted on positive test charge. Okay, ataupun force per unit positive test charge. Boleh jugalah. Okay, so E stands for electric field. Dan dia punya unit adalah, according to the equation, dia adalah force per charge. So, Newton per coulomb. Kadang-kadang kita boleh gunakan MS negative 2. Dan kadang-kadang kita boleh gunakan juga VM negative 1. Nanti kita tengok ada satu formula sebenarnya yang keluarkan unit VM negative 1 ni, volt per meter. Force adalah force lah yang kita belajar dalam Coulomb's law, which is Newton. Dan Q naught adalah test charge, which is Coulomb. Okay, so just gunakan formula E equals to F over Q naught. Okay, so since kita ada Coulomb's law, which is F equals to KQQ over R square. So, kalau kita masukkan Coulomb's law dalam equation electric field dekat atas ni tadi, apa yang akan terjadi adalah kita try masukkan KQQ over R square. Itu untuk force ya, Coulomb's law over Q. Okay, kita jadikan Q yang kedua ni as test charge lah. So, apa yang berlaku, test charge ni akan cancel. Dan end up equation kita akan jadi KQ over R square. Okay, kalau perasan, hanya tinggal Q besar saja. Q besar ni adalah Q yang produce the electric field. Dan kita akan panggil dia sebagai point charge. Usually, point charge ni adalah charge yang produce the electric field lah. So, korang boleh label Q as
point charge. Q kecil ni adalah test charge. Dan test charge ni usually positif. Okay. So point charge tak semestinya Q besar. Tapi kita kena pasti yang mana yang produce the electric field. Yang ni akan produce electric field. Yang ni akan experience electric field. Okay. So nampak dua beza kat situ. Tapi equation kita end up. Kalau kita masukkan Coulomb's law tadi, end up kita akan dapat KQ over R square. So end up hanya tinggal Q besar saja. So untuk kita kira electric field, kita boleh gunakan formula KQ over R square. Kalau nak guna definition untuk electric field F over Q naught ni pun tak ada masalah. Masih lagi kita dapat nilai E yang sama. Tapi kita kena ada F dan kita kena nilai test charge tu. Okay, tapi kalau formula ni kita perlu ada nilai point charge dan kita hanya perlu ada distance between point charge dan juga test charge ataupun point yang kita nak kira electric field tu. Nanti kita tengok contoh lah lagi detail. Okey, dan formula seterusnya kita just gantikan K kepada 1 over 4 pi E epsilon naught, end up kita akan ada equation ni. K dia hilang lah tapi kita gantikan dengan 4 pi epsilon naught. Okay, so basically compared to the Coulomb's law, electric field punya formula ni lebih kurang KQ over R square. Tapi dia hilang satu Q. Itu saja. Dia hilang the small Q, the test charge tu. Okay, so lagi sekali saya highlightkan Q besar adalah magnitude of point charge. R adalah distance between a point and a point charge. Okay, point yang dimasukkan dekat sini adalah test charge lah. Okay. So usually memang soalan dia akan cakap calculate the electric field strength at point A. So apa yang kita boleh imagine, okay, contohnya macam ni kan, ni adalah point charge Q yang ada electric field. Kemudian dia suruh kita kira E dekat point A, electric field lah. So what is E at point A? E tu maksudnya electric field. So apa yang kita akan imagine kat sini akan wujudnya positive test charge Q naught. Apa yang kita boleh imagine adalah positive test charge Q naught. Okay, so itu sebenarnya. That's why dia kata point. Point tu merujuk kepada position where kita boleh imagine ada positive test charge dekat situ. Dan kalau kita nak guna formula yang ini, test charge tu tak diperlukan pun nilai dia. Kita hanya perlukan nilai point charge Q. Q ni tadi. Okay, so itu beza test charge dengan point charge lah dalam case ini. Okay, so seterusnya. Ini adalah vector quantity. Electric field adalah vector quantity dan ini adalah unit yang saya dah highlightkan tadi. Okay, itu dari segi magnitude. Macam mana kita nak kira? So, saya summarizekan lagi sekali. Kalau kita nak gunakan formula KQ over R square, make sure ini adalah point charge punya nilai. The one that produces the electric field. Okay, kalau kita nak guna formula F over Q naught, kena bezakan. Ini adalah test charge. The one that experience the electric field. Yang mana saya dah highlightkan dekat atas ni tadi. Apa itu point charge dan apa itu test charge. Dan test charge kita sentiasa positif. Okay, sebab kadang-kadang ada soalan bagi nilai Q besar. Ada bagi nilai point charge. Ada soalan bagi nilai test charge. Jadi kita kena bezakan itulah untuk menggunakan apa-apa formula yang sesuai. Okay, so itu dari segi magnitude of electric field. Macam mana pula dengan direction of electric field? Okay, so direction of electric field actually ada dua method untuk kita identify different direction. Yang pertama, kita just tengok pada direction of electric field untuk point charge. Okay, so this is actually the point charge. Okay, so saya labelkan kat sini adalah point charge Q lah. Dekat sini adalah test charge Q. Boleh label as Q, boleh label as Q naught dan dia sentiasa positif. Okay, point charge dan test charge. So, usually, soalan akan tanya, apa direction of electric field at this point? So, kita imagine akan ada satu positive test charge dekat sini. So, macam mana nak tahu direction of electric field at that point, point yang saya labelkan warna hijau ni, kita fokus sahaja kepada direction of electric field daripada point charge. Ini adalah positif, jadi dia akan outward. Saya nak guna color lain lah.
Boleh ke saya guna color merah? Boleh lah kan? Okay. Ini adalah direction of electric field untuk single positive charge. Single positive charge. Outward kan? Radially outward. So, nak tahu electric field dekat point hijau ni, dia akan sama je. Kita just panjangkan dia. So, E dia akan jadi ke sini. That's why E kita, inilah ni E kita lah basically. Itu adalah method yang pertama. Method yang kedua, okay. Method yang pertama, saya tulis sikit lah. Follow direction of E from point charge Q. Itu method pertama. Method to determine direction of E. Okay. Follow je direction of E from point charge Q. So maksudnya dekat point hijau ni, dia akan ada E ke kanan. Method yang kedua, E akan follow direction of force that acted on test charge. Tadi kita belajar kan? Kita kata test charge yang berada dalam region of electric field, dia akan experience force. Jadi force dia mesti repulsive sebab test charge kita positif. Dan macam mana repulsive tu? So, kita akan buat dia ke kanan lah. Okay, kita akan buat dia ke kanan. So, maksudnya untuk biru ni adalah force. So, force dia ke kanan. Saya lukis dekat pada charge tu. Okay, dia lukis bahagian atas sikit supaya tak bertindih lah. Okay, so kita lukis bahagian atas. So, force ke kanan. Sebab dia repel daripada point charge. So, force ni experienced by who? By the test charge. Disebabkan siapa? Disebabkan yang point charge kita positif tadi. That's why dia repel. Jadi, as simple as method yang kedua, untuk tahu direction of electric field dekat point hijau ataupun pada test charge tu, follow direction of force exerted on test charge Q. Follow saja. So, dia akan same direction. Kalau force tu ke kanan, sebab dia repel, maksudnya electric field pun akan ke kanan. So, dah terbukti memang electric field kita ke kanan. Kalau contohlah, okay, ini adalah point charge. Ini adalah point di mana kita nak tentukan dia punya electric field. Point charge kita katakanlah negatif. Kemudian test charge kita, apa yang kita imagine, dia sentiasa positif kan? Okay, so kat sini kita boleh tentukan dia punya force ke mana. Dia akan attract. Okay, by using method yang kedua, kita nak follow direction of force untuk tentukan electric field. Electric field kita akan jadi ke sini juga. Okay, so itu method kedua. Just follow direction of force yang acted on test charge. Kalau nak follow direction of electric field, kalau nak follow method yang pertama, kita kena tentukan dahulu direction of electric field untuk point charge. Dia masuk kan? Okay, inward. So, apabila inward, electric field kita panjangkan saja. Dia akan jadi ke sini juga. Sama. Okay, so itu method yang pertama. Okay, so senang je nak tentukan direction of electric field. Okay, so soalan seterusnya. Formula untuk kira electric field ni, perlu tak kita masukkan sign convention? Tak perlu. No need sign of charge. Maksudnya Q tu biarkan dia positif walaupun Q tu negatif. Biarkan dia positif. Okay. Jadi so far untuk force dengan electric field ni kita tak perlukan masuk negative sign pun. Okay. Kenapa tak perlu masukkan? Sebab negatif tu tak menunjukkan direction pun sebenarnya. Untuk nilai force dan juga nilai electric field. Kita hanya akan tentukan direction of force ataupun direction of electric field tu dengan melihat kepada sign positif atau negatif tu saja. Kita akan lukis sendiri. Kita bukan tentukan positif dan negatif tu daripada calculation. No. So, kita boleh ignore any negative sign of charge dalam calculation untuk force dan juga electric field. Okay, so boleh kita teruskan dengan example tu. Ada dua example. So, saya laju sikit. Example yang ketiga. A tiny metal sphere can be regarded as a point object in space. It carried a charge of 0.8 microcoulomb. So, dia refer kepada tiny metal sphere yang merujuk kepada point charge lah.
Find the electric field strength at the distance 20 cm around it. So, kita ada positif 0.8 microcoulomb. Ni adalah charge kita. Positive charge. Okay, so saya nak buat dia positif. Tapi nilai dia 0.8 micro. Okay, so ini adalah point charge. Sebab tu saya label as Q besar. Lepas tu apa yang dia nak? Dia minta kita cari electric field strength at a point 20 cm from the point charge around it lah. Okay, so dia minta kita cari electric field dekat sini. Okay, dia tak suruh kita tentukan direction pun, dia suruh kita kira. So, kita hanya ada nilai Q besar, which is the point charge. Okay, ini adalah point charge. So, formula apa yang kita sesuai gunakan, mestilah formula yang ada point charge. KQ over R square. Okay, dan okay, saya salah label sebenarnya. R ni. R tu mesti measure daripada tengah ke tengah tau. Okay, so dia 20 cm tu daripada center. Okay, so baru betul. Okay, so itu adalah kita punya R. Okay, senang je lah. Katakanlah dia minta direction untuk electric field ni. Senang je. Kita imagine ada positive test charge kat sini. Lepas tu, force dia akan repel. Okay, jadi kita punya electric field akan follow force. Ini method yang kedua. Okay, ataupun nak follow electric field daripada point charge dia outward kan. Jadi dia akan ke kanan jugalah kalau kita panjangkan. So electric field dia ke kanan. Okay, so itu example 3. So kena kira gunakan formula tu. Untuk example 4 pula, okay. Ini ada lebih daripada satu charge. Kat sini dia kata 2 point charges Q1, Q2 are placed 2 cm and 3 cm from point A respectively. Find the magnitude and direction of electric field strength at point A. So, ada dua point charge. Kedua-dua Q1 dengan Q2 ni akan produce electric field. Jadi kita nak tahu electric field dekat A. Ada dua electric field daripada Q1 dan daripada Q2. So, kita check dulu electric field daripada Q1. Okay, so saya gunakan yang merah Q1 ya. So, kat sini kita imagine ada apa? Positive test charge. Okay, ataupun kita boleh assume electric field dia sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Sebab ni positif, yang ni positif, jadi force kita ke kanan, electric field kita pun ke kanan. Ini daripada yang pertama. Okay, dan kita double check juga, okay, memang outward kan dia punya electric field daripada Q1 ni. So, dia akan samalah ke kanan juga. Okay, so ini adalah E1 yang pertama yang kita nak kira. So, macam mana nak kira E1 ni? Menggunakan formula K Q over R square. Okay, Q adalah point charge. Mana point charge? Ini adalah point charge kita. Walaupun dia label as Q kecil, tapi kita kena kenal pasti mana point charge kita. Jadi, Q ini adalah Q1. So, kita boleh gantikan menggunakan simbol yang digunakan dalam soalan. So, R square. Dan R kita adalah 2 cm. Sebab dia antara Q1 dan juga point A. So, masukkan nilai K. Masukkan nilai Q1, 1 coulomb. R kita 2 eksponen negatif 2. Jangan lupa square. So, kita dapat E1 yang pertama. Apa dia punya unit? Newton per coulomb. Ataupun volt per meter pun boleh juga. Dan direction dia, kita tahu dia to the right. Sebab kita dah decide tadi to the right. Itu yang pertama. Okay, seterusnya. Q2 pun sama. Dia akan ada electric field juga. Okay, dan electric field untuk Q2 ni, dia inward kan. Okay, jadi E untuk daripada Q2 pada point A, dia juga akan ke kanan. Saya labelkan itu sebab dia adalah untuk Q2 lah. Tapi pada point A. Kenapa saya labelkan ke kanan? First, method yang pertama saya boleh follow menggunakan electric field daripada Q2. Method yang kedua saya boleh follow menggunakan force yang acted pada test charge. Kalau force yang acted pada test charge, dia adalah positif. Jadi dia akan attract ke kanan. So itu pun ke kanan lah. Okay, jadi untuk kira itu,
mestilah menggunakan Q2 over R square. Dan R kita adalah 3 cm. So, masukkan nilai. Berapa Q2? 3 exponent negative 2 square. So, kita dapat apa electric field untuk yang kedua. Dan direction juga ke kanan. Okay. So, bila ada dua electric field pada point A dan kedua-duanya sama direction, kita akan apply benda yang samalah pada point A tadi ataupun pada test charge yang kita imagine tadi, positive test charge ada E1, ada E2, same direction. So, kita kena totalkan kita punya E. Total E, which is hasil tambah E1 dengan E2. So, mesti totalkan lah. Okay, tak boleh biar di individual. Sebab merujuk kepada satu point. Dan direction akhir dia mesti kanan juga sebab kedua-duanya ke kanan. Okay, so basically lebih kurang macam example dalam untuk force. Okay, lebih kurang. Alright, so I think that's all for electric field. Okay, so itu sahaja. Alright, thank you.